শুভেন্দু অধিকারী মুর্দাবাদ, 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 চোর 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 ডাকাত, চোর 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 ডাকাত, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, दुर्गापुर स्टील टाउनशिप इलाके में बुधवार को उस समय भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दोला सेन को काले झंडे दिखाए। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद दोला सेन की गाड़ी के सामने जाकर मुर्दाबाद और गो बैक के नारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। दरअसल बुधवार को दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के चैतन्य एवेन्यू स्थित तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC अनुमोदित दुर्गापुर स्टील प्लांट मजदूर यूनियन के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दोला सेन पहुंची थी। यहाँ बता देना जरूरी है कि राज्यसभा सांसद दोला सेन कालीघाट तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जब वह कार्यक्रम समाप्त कर कार्यालय से बाहर निकल रही थी तभी वहां पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखाते हुए दोला सेन हाय हाय और गो बैक के जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते यहाँ भारी हंगामा खड़ा हो गया और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी होने लगी। শুভেন্দু অধিকারী মুর্দাবাদ, 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 চোর 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 ডাকাত, চোর 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 ডাকাত, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, চোর চোর চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने और अपने खिलाफ नारेबाजी किए जाने की घटना पर सांसद दोला सेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर दुर्गापुर स्टील प्लांट मजदूर यूनियन की ओर से हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वे रक्तदान शिविर में शामिल होने के लिए भी दुर्गापुर नहीं आ सकती। रक्तदान शिविरेও যাব না। আজকে ডক্টরস ডে, আমাদের সম্মানীয় বিধান রায় যিনি দুর্গাপুর তৈরি করেছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গও তৈরি করেছিলেন রূপকার, তো তার আজকে জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। ডক্টরস ডেতে আমাদের এই ডিএসপি মজদুর ইউনিয়ন বহু বছর ধরে রক্তদান শিবির করে, রক্তদান শিবিরেও আসবো না, এটা তো প্রশ্ন। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद दोला सेन के दुर्गापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल उठाए। যে এই দুর্গাপুরের শান্ত মাটিকে, এই দুর্গাপুরের শান্ত ভূমিকে, শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে তৃণমূলের দুষ্কৃতী দোলা সেন আজকে এই দুর্গাপুরের মাটিতে আজকে শুভ দিনে পা দিয়েছে। আজকে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং সেই জন্মদিন আমাদের দুর্গাপুরের প্রত্যেকটি জায়গায় পালন করা হচ্ছে, উদযাপন করা হচ্ছে। এই সময়ে এই আজকের শুভ দিনে এই কলঙ্কিনী দোলা সেন আজকে আমাদের এই দুর্গাপুরের মাটিকে কলুষিত করার জন্য এসছে। এর জন্য আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তা তাকে কালো পতাকা দেখিয়ে এখান থেকে গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা তৃণমূল বলবে, কারণ শাক দিয়ে যেরকম মাছ ঢাকা যায় না, তৃণমূল সেরকম নিজের গলার আওয়াজ করে তারা তাদের দুর্নীতি, চোর যে কাজগুলো করেছে, সমাজ বিরোধী কাজগুলো করেছে, সেগুলো ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে জোর গলার মাধ্যমে। गौर करने वाली बात यह है कि इस रक्तदान शिविर में सांसद दोला सेन के अलावा दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के पूर्व सदस्य अमिताभ बनर्जी, धर्मेंद्र यादव,
आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड के पार्षद रूपेश यादव, तृणमूल युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कौशिक मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। वहीं सांसद दोला सेन को काला झंडा दिखाए जाने और नारेबाजी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। যার জন্ম এবং মৃত্যুদিন আজকে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, যে দুর্গাপুরের বুকে দাঁড়িয়ে যে বিজেপি কর্মীরা করছেন তাদের জন্মদাতা হচ্ছে বিধানচন্দ্র রায়, কারণ এই শহরটার জন্ম দিয়েছেন বিধানচন্দ্র রায়। তাকে যারা অস্বীকার করে, অর্থাৎ নিজের জন্মদাতাদের যারা অস্বীকার করে, নিজের শহরটাকে যারা অস্বীকার করে, তারা কি দুর্গাপুরের প্রশাসন এখন আপনাদের সামনে গাড়ি নিয়ে এসছে, যখন হলো তখন পালিয়ে গেল? এই হচ্ছে বলছিলেন না আইনের শাসন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন না আইনের শাসন, আইনটা তৈরি করেন বিজেপি আর সেই শাসন আমাদের হচ্ছে। এতদিন সিলেক্টিভ আসন, মানে সিলেক্টিভ ওনারা শাসন করে যাচ্ছেন, অর্থাৎ বিজেপি করলে দোষ নেই, ডিম ছুড়লে দোষ নেই, অন্যের প্রোগ্রাম নষ্ট করে দিলে দোষ নেই, বিরোধী দলের মুখ বন্ধ করে দিলে দোষ নেই, গণতন্ত্র হত্যা করলে দোষ নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং তার সঙ্গে সামাজিক প্রোগ্রাম যখন অন্য দল করবে তখন ভয় পেয়ে যায় যে মানুষ আবার ফিরে এসে তাদেরকে সমর্থন করবে। যেভাবে গত 2 মাস ধরে সরকার যেভাবে পরিচালনা হচ্ছে, মানুষ তিতি বিরক্ত। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.